کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے پر پوری قوم کو مسلح افواج پر فخر ہے۔ میری ٹائم مفادات کے تحفظ کے لیے بحریہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا اولین ترجیح ہے۔ گوادر بندرگاہ سی پیک میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پائیدار ترقی کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو اپنانا ہوگا۔ ترقی پذیر ملکوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اگلے سال دولت مشترکہ کے امور نوجوانان کی وزارتی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا روانڈا میں دولت مشترکہ سربراہ اجلاس سے ورچوئل خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نواب شاہ آمد۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت، مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا۔ عمران خان کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ملک کو معاشی بحران میں دھکیلنے کی ذمہ داری عمران خان اور نیب کے گٹھ جوڑ پر عائد ہوتی ہے۔ آزاد اور خود مختار پارلیمان میں بحث کے بعد نیب ترامیم منظور کی گئی۔ موجودہ حکومت نے ترامیم کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کو روک دیا۔ عدالت میں نیب ترامیم کا بھرپور دفاع کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق۔ تحریک انصاف کی حکومت نے پی ٹی پی میں کرکٹ رائٹس کے نام پر ڈاکہ ڈالا، اے آر وائی کے ساتھ غیر قانونی معاہدہ کیا، ایف آئی اے کو انکوائری کے لیے تمام مواد بھیج دیا ہے، غیر قانونی ڈیل میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، کار ڈیلرز، ریسٹورانٹس اور سیلونز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا اعلان۔ دکانداروں اور جیولرز کو ٹیکس دائرہ کار میں لانے کے لیے ایسوسی ایشن سے بات ہوئی ہے۔ توسیع زور زبردستی سے نہیں بلکہ مشاورت سے کی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ آزاد جموں و کشمیر کا 1 خرب 63 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 15% اضافہ، صحت کے شعبے کے لیے اضافی فنڈز مختص، بجلی اور واٹر سپلائی کے لیے بھی خطیر رقم تجویز، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قرض اسکیم شروع کی جائے گی۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان کی بجٹ تقریر۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات، پہلے مرحلے میں کل 14 اضلاع میں پولنگ ہوگی۔ سامان کی ترسیل مکمل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کی بھارتی کوشش مسترد کر دی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ G20 ممالک سے متعلق اجلاس یا کوئی تقریب کے انعقاد پر غور کرنا بددیانتی ہے۔ بین الاقوامی برادری اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں امرناتھ یاترا سے قبل پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ، علاقے میں اضافی نفری تعینات، پکڑ دھکڑ اور گھر گھر تلاشی روز کا معمول، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ضلع بڈگام میں 3 نوجوان گرفتار، سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ گجرات مسلم کش فسادات، بھارتی سپریم کورٹ نے مودی کو کلین چٹ دے دی۔ 2002 کے مسلم کش فسادات میں 1000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے۔ بھارت میں اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی، متحدہ کسان مورچہ بھی نوجوانوں کے ساتھ تحریک میں شامل۔ ہریانہ اگنی پتھ کے خلاف بڑا مظاہرہ، اسکیم کو قبول کرنے سے انکار۔ پاکستان کی طرف سے افغان زلزلہ متاثرین کی امداد بھرپور انداز میں جاری۔ خیبر پختونخوا کے 19 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس
3 ایمبولینسز اور موبائل اسپتال کے ساتھ خوست ایئرپورٹ پر متاثرین کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. شدید زخمی مریضوں کو پاکستان کے اسپتالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے. پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا ٹویٹ. روس یوکرین جنگ چوتھے مہینے میں داخل. روسی افواج کا ڈونیسک میں 80 پولش جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. امریکہ سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہیمرس راکٹ سسٹم یوکرین کو موصول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین. میں ہوں سلما قاصر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. سننے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تفصیلی خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا. امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. کراچی میں پاکستان نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان ہر خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اس بارے میں رپورٹ کریں گے علی اصغر ارباب. پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے. پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا. پرامن بقائے باہمی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Any disguised or unnatural arrangement for supremacy would neither succeed nor serve the purpose of peace and stability. Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. This should serve as a reminder to all those harboring ill intentions that Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against
all threats and odds. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल सीपेक से जुड़ा हुआ है। गवादर का बंदरगाह इसका अहम जुज है। Gwadar port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant navy is very important and than ever before. Besides this, our adjoining sea areas are home to multiple security challenges, and I am glad that Pakistan Navy, with its available resources, continues to perform and fulfill our international obligations most effectively. वजीर आजम ने कमीशन हासिल करने वाले मिडशिपमैन और कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने भरपूर मेहनत और लगन से मादरे वतन के लिए जिम्मेदारियां अंजाम देनी है। उन्होंने पाकिस्तान नेवल एकेडमी में तरबियत के अमल को सराहते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को भी एकेडमी तरबियत फराहम कर रही है। ये ऑफिसर्स अपने मुल्कों में पाकिस्तान के सफीर का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कमांडेंट कमोडोर सोहेल अहमद अजमी ने एकेडमी में दिए जाने वाले तरबियती प्रोग्रामों और इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान नेवल एकेडमी पहुंचे तो पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम को सलामी दी गई। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान नेवल एकेडमी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले लेफ्टिनेंट सैयद अर्तजा हैदर को कायदे आज़म गोल्ड मेडल, बहरीन से ताल्लुक रखने वाले मिडशिपमैन अदनान इब्राहिम को एकेडमी डर्क, कैडेट नौफिल मलिक को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल और कैडेट सुमैया सजाद को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। क्वार्टर डेक स्क्वाड्रन को प्रोफेशंसी बैनर अता किया गया। पास आउट होने वाले मिडशिपमैन और कैडेट्स ने मार्च पास किया। कमीशन हासिल करने वाले अफसरान में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान जबकि 19 का ताल्लुक बहरीन, कतर और फलस्तीन से है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब कराची पहुंचे तो सिंध के वज़ीर सैयद मुराद अली शाह और हुक्काम ने PF एयर बेस पर उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पाक बहरिया के अफसरान के साथ साथ 21 दोस्त ममालिक के 2700 से जायद अफसरान तरबियत हासिल कर चुके हैं, जिससे पाक बहरिया की बैनुल-अक़वामी सतह पर पेशवाराना सलाहियतें उजागर होती है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौलत मुश्तरका मुल्कों को पायदार तरक्की के लिए नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के साथ डिजिटलाइजेशन को अपनाना होगा। उन्होंने ये बात रवांडा में कॉमनवेल्थ सरबराह इजलास से वर्चुअल खिताब में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तरक्की देना होगी। The future of our nations, I appreciate the impact such multilateral forums can create to implement our shared values and principles as per the Commonwealth Charter. More than 60% of the total population of Commonwealth countries comprises of youth, which holds the future of our world in its hands. Further, with the increased role of technology and use of digital medium, we have come to realize that digital transformation is the key to achieve innovative, inclusive and sustainable growth. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज नवाब शाह पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उनके वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी, वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, सैयद नवीद कमर और मावन खुसूसी सैयद फ़ाहद हुसैन भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। जरदारी हाउस आमद पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर शाजिया मरी, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और दूसरे रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मक़दम किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा कि नैब कानून में तमाम तरामीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। चेयरमैन नैब के सवाबदीद इख्तियारात को कानून और शरीयत के दायरे में लाया गया है। अपने बयान में वज़ीर कानून ने कहा कि मुल्क को माशी बहरान में धकेलने की जिम्मेदारी इमरान खान और नैब के साथ गठजोड़ पर आयद होती है।
موجودہ حکومت نے سرکاری ملازمین کو تحفظ دیا ہے تاکہ وہ نیب کی بلیک میلنگ کے بغیر ملک کی خدمت کر سکیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نیب قانون میں 80% ترامیم وہ ہیں جو عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں آرڈیننس کے ذریعے نافذ کی تھیں۔ موجودہ حکومت نے ان ترامیم کو پارلیمنٹ کے ذریعے ایکٹ کی شکل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس معاملے پر عدالت سے رجوع کر چکے ہیں، لہٰذا سیاسی بیان بازی سے اجتناب کریں اور فیصلہ عدالت پر چھوڑیں۔ ہم تمام ترامیم کا مکمل دفاع کریں گے۔ وزیر قانون نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں آزاد اور خود مختار پارلیمان میں بحث کے بعد نیب ترامیم منظور کی گئی ہیں۔ ان ترامیم میں عدالت کو ضمانت کا حق دینا، سزا کے بعد ضمانت کا اختیار ہونا، ریٹائرڈ ججوں کو جج تعینات نہ کرنا اور چیئرمین نیب کو ہٹانے کا طریقہ کار وضع کرنا شامل ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے لکھا کہ نیب سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی فل کورٹ ریفرنس میں کہا تھا کہ مجھے تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان قوانین کا غلط استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ترامیم کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کو روک دیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے عوام کو سبز باغ دکھائے، پی ٹی وی کو بی بی سی بنانے کے دعوے دار اس قومی ادارے کی نیلامی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی میں کرکٹ رائٹس کے نام پر ڈاکہ ڈالا گیا، ایف آئی اے کو مزید انکوائری کے لیے تمام مواد بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان بھٹی سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی پاکستان کی قومی شناخت کا ادارہ ہے۔ سابق حکومت پی ٹی وی کو نیلام کرنے جا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم بی بی سی کے ماڈل کے اوپر ایک سمارٹ ایفیشنٹ نیشنل براڈ کاسٹر بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کو نیلام کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ٹی وی پر کرکٹ رائٹس کے نام پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اے آر وائی کے ساتھ غیر قانونی معاہدہ کیا گیا۔ سپٹمبر 16 کو ایک ایسا اگریمنٹ سائن ہوا جس سے یہ دونوں رائٹس کمپرومائز کر دیے گئے۔ اور وہ کیسے کیے گئے؟ پاکستان ٹیلی ویژن، یہ ڈاکہ جس طرح ڈالا گیا، اس کا منصوبہ پہلے بنا، بچے کو پاس کرانا ہے، پرچہ بدل چکا ہے، مارکنگ کا کرائٹیریا بدل چکا ہے، ٹرمز آف ریفرنس بدل چکے ہیں، اور اس کے بعد 6 سپتمبر کو مارکنگ ہوتی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ 6 سپتمبر کو مارکنگ ہوتی ہے، 300 کو 350 کر دیا گیا، 50 نمبر ٹوٹل بڑھا دیے گئے ری نیگوسیشن اور ری مارکنگ کے۔ جب ای او آئی چھپتا ہے 10 اگست کو، اس کے کرائٹیریا کے انڈینڈم میں جب براڈ کاسٹر ڈالا جاتا ہے سیٹلائٹ کا، اور جس وقت یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے، اور 16 سپٹمبر کو یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے، وہ اگریمنٹ کے 2 دن پہلے 14 سپٹمبر کو پیمرا لائسنس دیتی ہے اسپورٹس کو۔ 14 سپٹمبر تک اے اسپورٹس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس نہیں تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا مزید کہنا تھا کہ 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے پی ٹی وی پر حملہ کروایا اور حملہ کرنے والوں کو شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ سابق دور میں جو کچھ ہوا اس کے نتائج آج پی ٹی وی بھگت رہا ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں لاکھوں دکانوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جیولرز کے ساتھ پروفیشنلز کو بھی ٹیکس دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ چھوٹے دکانداروں اور جیولرز کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے لیے ایسوسی ایشن سے بات چیت کی۔ ریئل اسٹیٹ بروکرز، بلڈرز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈیولپرز، کار ڈیلرز، ریسٹورانٹس اور سیلونز کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کی بنیاد اور دائرہ کار میں توسیع زور زبردستی نہیں بلکہ مشاورت سے کی جائے گی۔ حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ محصولات ہوتے ہیں جو ٹیکس کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں عام شہری سے لے کر سربراہ حکومت تک کوئی بھی ٹیکس سے مستثنا نہیں اور ٹیکس چوری سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکس وصولی کی شرح 8.5% ہے، جس میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔ حکومت کو اپنے روزمرہ معاملات چلانے کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔
जो टैक्सों से हासिल किए जाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में टैक्स वसूली की शरह उभरती हुई मीशतों के मुकाबले में कम है। FBR का रवां माली साल का टैक्स वसूली का हदफ 6,100 अरब रुपए है, जिसे बढ़ाकर आइंदा माली साल 7,470 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स पर तवज्जो देते हुए अमीरों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया गया है। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े और हम थोड़ा बजट डेफिसिट कम कर सकें। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों के ऊपर 40,000 रुपया फिक्स्ड इनकम और सेल टैक्स लगा दिया है, और ताकि जितनी भी दुकानें, छोटी सोने की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें, 300 स्क्वायर फीट से या उससे कम की दुकानों को फिक्स टैक्स कर देंगे। जो सोना बेचते हैं दुकानों को और उसके ऊपर 4% विदहोल्डिंग टैक्स था, उसको भी हमने कम कर 1% कर दिया है। जो बिल्डर्स होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, कार डीलर्स होते हैं, इनके लिए भी हम एक नई खुसूसी स्कीम लेके आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, ताकि हम इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दें। मजबूत मीशत का इन्हिसार टैक्स वसूली के जामे और मौसर निज़ाम पर होता है, क्योंकि हुकूमत इन वसाइल को ही मुल्की तामीर और तरक्की और अवाम को सहूलतों की फराहमी पर खर्च करती है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में वज़ीर आला हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइज़र गौसटन ने मुलाकात की और GSP प्लस से मुतालिक मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन और अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी कानून साजी की गई। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी गई है और हुकूमत इन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। हमजा शहबाज ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तफ़ाक़ राय से किए गए फैसलों के बायस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी शानदार कामयाबियां हासिल हुई हैं। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का 1 खरब 63 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया गया है। तफसील जानते हैं अदील अहमद खान से। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश किए गए आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 2 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। बजट में 1 खरब 35 अरब 20 करोड़ रुपए गैर तरक्याती, जबकि 28 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए 15% इजाफा, जबकि अदम तवाफत अलाउंस में भी 15% इजाफा तजवीज़ किया गया है। वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश करते हुए बताया कि आइंदा माली साल में अखराजात का कुल तखमीना 1 खरब 35 अरब 20 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसमें सेहत आमा के लिए 11 अरब 87 करोड़ 34 लाख, बरकियात 9 अरब 82 करोड़ 86 लाख, दाखिला 7 अरब 25 करोड़ 8 लाख, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 अरब 80 करोड़ 33 लाख, मवासलात और तामीरात आमा के लिए 4 अरब 57 करोड़ 87 लाख, रियासती तजारत 3 अरब 70 करोड़ 62 लाख, तालीम 3 अरब 23 करोड़, जंगलात 1 अरब 43 करोड़ 29 लाख, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1 अरब 18 करोड़ 54 लाख, रिलीफ और बालियात 1 अरब 14 करोड़ 91 लाख, जबकि ज़राअत के लिए 85 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल 2022-23 के लिए आमदन का तखमीना 36 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसमें हमने फोकस किया है कि जो हमारे रस्म रसाइल के ज़राए हैं उसको ज़्यादा बेहतर किया जाए। हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन हमने शामिल की है। टूरिज्म सेक्टर के ऊपर हमारा बड़ा फोकस रहा है। हाइडल के मनसूबाजात जो हमारे हैं उनके लिए हमने खती रकम मुख्तस की है। हमने प्रोडक्टिव और सोशल सेक्टर को पहली दफ़ा लिफ्ट करने की कोशिश की है। हमने मीडिया मैनेजमेंट के लिए इस दफ़ा उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमने पैसे मुख्तस किए। बजट इजलास पीर के रोज सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी किया गया है, जिसके बाद बजट पर बाकायदा बहस शुरू होगी। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कल 14 अजला में पोलिंग होगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन सेल से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सिंध बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले में पोलिंग कल होगी। पहले मरहले में 4 डिवीजन में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त जुमे की रात 12 बजे खत्म हो गया था। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील आज दिन भर होती रही। खैरपुर, सखर, घोटकी की 1631 नशिस्तों पर 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है।
सखर डिवीजन में 1482 नशिस्तों पर 6000 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन, सांगड़, नुशारा फिरोज में भी पोलिंग होगी। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन की 1465 नशिस्तों पर 255 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। लाड़काना डिवीजन के 5 अजला में भी वोट डाले जाएंगे। लाड़काना, कुंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट में भी पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 1383 नशिस्तों पर 4847 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। लाड़काना डिवीजन से पीपल्स पार्टी के 437 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि मीरपुर खास डिवीजन के 3 अजला मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर में भी पोलिंग होगी। मीरपुर खास डिवीजन में मजमूई तौर पर 160 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। बिला मुकाबला कामयाब बेशतर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हैं। मीरपुर खास डिवीजन से बाज आजाद उम्मीदवार भी बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों का मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के तदारुक पर गुफ्तगू हुई। इजलास में सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए कानून साजी पर इत्तेफाक हुआ। सेक्रेटरी इत्तलाआत शाहिरा शाहिद, वज़ारत इत्तलाआत और पैमरा के हुक्काम भी इस इजलास में शरीक हुए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकबून का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सदर मुमलिकत ने नए गवर्नर की तैनाती तक गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर सैयद अमजद अली को कायम मकाम गवर्नर मुकर्रर किया है। और शमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 साली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दूसरी तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में G20 इजलास बुलाने की इत्तलात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आलमी सतह पर मुतनाज़ हैसियत तस्लीम शुदा है। हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके मकबूजा खित्ते में G20 इजलास बुलाने पर गौर करना बददियानती है, जिसे आलमी बरादरी किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत मकबूजा खित्ते में वसी पैमाने पर मज़ालिम, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार है। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा भारतीय इक़दामात के बाद काबिज़ अफवाज ने 639 बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए। तर्जुमान का कहना है कि भारत सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। उम्मीद है G20 अरकान कानून और इंसाफ के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह होंगे और तंजीम के रुकन ममालिक मुतनाज़ भारतीय कोशिश को सरीहन मुस्तरद कर देंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुक्काम ने सिक्योरिटी इक़दामात के नाम पर श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शुपियां, इस्लामाबाद, कुपवाड़ा और जम्मू में दीगर इलाकों में भी बड़े पैमाने पर भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी तादाद तैनात कर रखी है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारतीय पुलिस ने जिला बडगाम में तलाशी के दौरान 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी नौजवानों को निशाना बना रहा है ताकि वो जद्दोजहद आज़ादी से दस्तबरदार हो जाएं। भारत अपने ऐसे मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारतीय फौजियों को काले क़वानीन के तहत बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं और वो किसी खौफ के बगैर कश्मीरी नौजवानों को बिला रोक टोक कत्ल और गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर भारत का मुहासबा करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जिला बडगाम में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो हट धर्मी पर मबनी अपना रवैया तर्क करने के साथ कश्मीर पॉलिसी पर नजरसानी करे, क्योंकि ताकत के जरिए अमन हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर, खासतौर पर वादी कश्मीर के लोग भारत की जालिमाना कश्मीर पॉलिसी की भारी कीमत चुका रहे हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात केस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी और नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने से बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात में शहीद किए जाने वाले कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जकिया जाफरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात केस में उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से दी गई क्लीन चिट को चैलेंज किया गया था।
भारत में मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों के साथ मिलकर एहतजाज किया। दूसरी जानिब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा तंजीमों ने भी हरियाणा में मुजाहरा किया। अवाम और तलबा में इस स्कीम के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुजाहरीन का कहना था कि अग्निपथ स्कीम किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं होगी, लिहाजा इसे फौरी तौर पर मनसूख करके पुराने भर्ती के अमल को नाफिज किया जाए और तमाम भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद में 3 साल की रियायत दी जाए, क्योंकि 3 साल से भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। नाज़रीन, मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के ज़ल्ज़ला मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है। काबुल में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने ट्विटर बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 19 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स 3 एम्बुलेंसेस और मोबाइल अस्पताल के साथ अफगानिस्तान के खोस्त एयरपोर्ट पर 23 जून से मौजूद हैं, जो जख्मियों का इलाज कर रहे हैं, जबकि तशवीशनाक हालत वाले आने वाले मरीजों को पाकिस्तान के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। मंसूर अहमद खान ने खोस्त जाने वाले डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की तारीफ की और कहा कि ये अमला ज़लज़ले से मुतासरा इलाके में सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि खुराक की बढ़ती हुई कमी के सबब कई ममालिक को रवां साल के आखिर तक कहत साली का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी में आलमी खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और चैलेंजेस के हवाले से कॉन्फ्रेंस में वीडियो पैगाम में कहा कि एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि कोरोना वबा, माहौलियाती तब्दीलियों और ग़िज़ाई क़िल्लत के बहरान से दुनिया भर में लाखों अफराद पहले ही बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन की जंग ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में ये सूरत हाल मज़ीद खौफनाक हो सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को दरपेश खुराक के बहरान के हल के लिए ज़रूरी है कि जंग के बावजूद रूस की जानिब से तैयार करदा खुराक और खाद को आलमी मंडियों में दोबारा शामिल किया जाए। इस हवाले से यूक्रेन, रूस, तुर्की, मुत्तहिदा अमरीका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के साथ मुसलसल राबते में हूँ। अमेरिका का तवील फासले तक मार करने वाले हैमर्स रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को मौसूल हो गया है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेक्सी रेज़निकोव ने कहा है कि अस्करी इमदाद के तहत भेजे जाने वाले जदीद तरीन हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की पोजीशन मजबूत होगी। ताहम वाशिंगटन का कहना है कि कीव ने यकीन दहानी कराई है कि वो तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों को रूसी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब स्पेन ने यूक्रेन के लिए 9 अरब यूरो इमदाद की मंजूरी दी है। रकम मुल्क में जारी जंग के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए खर्च की जाएगी। वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने मैड्रिड में इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। स्पेन 15 अरब यूरो के एक मंसूबे के लिए मार्च में 6 अरब यूरो की इमदाद दे चुका है। रूस की वज़ारत दिफा का कहना है कि उसके फौजियों ने मशरकी डोनेस्क के इलाके में एक फैक्ट्री पर हमलों में 80 पोलिश जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। कीव का कहना है कि मॉस्को बेलारूस को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस की जानिब से एक बयान में कहा गया कि हमसाया मुल्क बेलारूस के शुमाली सरहदी इलाके से बड़े पैमाने पर बमबारी हुई है। दूसरी जानिब यूक्रेन की अफवाज कई हफ्तों की शदीद लड़ाई के बाद स्ट्रेटेजिक शहर सेवेरोडोनेत्स्क से पीछे हटने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी जानिब रूसी अफवाज जुड़वा शहर लेसिचांस की तरफ पेशकदमी कर रही हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा देने के यूरोपीय यूनियन के तारीखी फैसले को सराहा है, ताहम रूस ने इसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो मॉस्को पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करें। फलस्तीन में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रमल्ला के करीबी कस्बे में अंधाधुंध फायरिंग करके 14 साला फलस्तीनी लड़के को जख्मी कर दिया। मोहम्मद अब्दुल्ला नामी लड़के को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मंकी पॉक्स तेज़ी से फैल रहा है। वायरस अब तक अफ्रीकी ममालिक समेत 48 ममालिक में 3200 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। 2022 के आगाज से अब तक वस्ती अफ्रीका में वायरस की वजह से 70 के करीब अमवात हुई है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि वायरस के मूजी मर्ज न होने वाले मुतादिद ममालिक में भी इसकी निशानदही हुई है। वायरस के फैलने का तयन करना कलीदी अहमियत का हामिल है। WHO की इमरजेंसी कमेटी आइंदा चंद रोज में मंकी पॉक्स वबा की तशखीस के लिए अपनी सिफारिशात WHO इंतजामिया को भेजेगी। कमेटी मंकी पॉक्स के खतरात का जायजा लेने के लिए दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। तवानाई के बारे में वज़ीर ममलिकत मीर हाशिम नोतेज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान में अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सूबे के तमाम ग्रिड स्टेशन अपग्रेड करेंगे। उन्होंने ये बात खुजदार में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कही। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि गवादर को मुल्हिका इलाकों को बिजली की फराहमी के लिए ईरान के साथ समझौता तय पा चुका है। इसके साथ ट्रांसमिशन लाइन्स की अपग्रेडेशन मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है।
قومی ادارے صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.19% ریکارڈ کی گئی، جبکہ وبا سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,644 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 435 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کے 87 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں شہریوں کی سہولت کے لیے اسپیڈو بس کے توسیع منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں شیراز درانی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر انجینئر بلیغ الرحمان نے کہا کہ جنوبی پنجاب ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی حکومتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ہمارے گزشتہ حکومتی ادوار میں صرف بہاولپور میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کر رہی ہے۔ اسپیڈو بسز کا سلسلہ یہاں سے لوگوں کا حق چھین لیا گیا تھا اور واپس لے جائی گئی تھی یہاں سے 12 بسیں۔ نہ صرف وہ واپس آ کے اپنا کام شروع کر چکی ہیں، بہاولپور کی سڑکوں پہ لوگوں کو سہولت مہیا کر رہی ہیں، بلکہ اس میں 8 مزید بسیں بھی اب پہنچ گئی ہیں۔ اس سے پہلے گورنر نے بہاولپور میں 8 مزید اسپیڈو بسوں اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آپریشن وہیکلز فراہمی کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ بہاولپور کے شہریوں نے عوامی فلاح کے منصوبوں کی بحالی اور نئے منصوبوں کے اجرا پر موجودہ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے جو شہر کی بسیں تھی، اسپیڈو اور واڈا بسیں تھی، وہ لے کر بزدار صاحب چلے گئے اپنا ڈی جی خان میں، اور یہاں کی عوام کو انہوں نے اس سہولت سے، سفری سہولت سے جو ہے نا محروم کر دیا۔ جیسے ہی حکومت آئی ہے نون لیگ کی، اور اس میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق اس پہ انیشیٹو لیا۔ الحمدللہ دوبارہ لے کے آئے ہیں اور زیادہ بسوں کے ساتھ میاں صاحب نے وہ کیا، اور اس کا سٹاپ بھی بڑھا رہے ہیں، جس کا لوگوں کو، عام عوام کو فائدہ ہوگا۔ بہاولپور شہر میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نئی 8 آپریشن وہیکلز کی فراہمی اور 800 کنٹینرز کی تنصیب سے صفائی ستھرائی کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان نے کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مسائل کا رخ تعلیم و صحت کے شعبوں کی بہتری کی جانب موڑ دیا ہے، تمام شعبوں میں جلد بہتری آئے گی۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ پسماندہ طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محکمہ اطلاعات اور خزانہ کو اشتہارات کی مد میں میڈیا ہاؤسز کے بقایا جات ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ بقایا جات کی ادائیگی کے لیے لائحہ عمل 1 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے، صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گے۔ گلگت بلتستان کابینہ نے روندو کے زلزلہ متاثرین اور حسن آباد میں سیلاب متاثرین کے لیے آبادکاری پیکج کی منظوری دی ہے۔ گلگت میں ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے کہا کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان ریونیو ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مخصوص شعبوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ریٹائرمنٹ کی حد 65 سال کی جا رہی ہے۔ سکردو، گلگت اور چلاس میں سمارٹ میٹرنگ اور ABC کیبلز کی تنصیب کا عمل دسمبر تک مکمل کر کے احکامات دیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان حکومت نے اسکولوں میں بچوں کو مفت کھانا فراہم کرنے کے آزمائشی منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ گلگت میں شروع کیے گئے منصوبے کا دائرہ کار جلد دوسرے اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں گلگت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے کہا کہ بچوں کی نشو و نما اور خوراک کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ اہم منصوبہ ہے۔ اس اقدام سے سرکاری اسکولوں میں داخلے کا تناسب بھی بڑھے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2 کلومیٹر مسافت طے کر کے آنے والی بچیوں کو ماہانہ 1200 جبکہ بچوں کو 1000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے صوبائی وزیر داخلہ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ چودھری برادران نے اپنے دور میں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی میں بھرتیاں کیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے درخواست کے باوجود بجٹ اجلاس میں رکاوٹ ڈالی۔ عطاء اللہ تارڑ نے الائڈ اسپتال فیصل آباد کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے روشن والا میں جھلس جانے والی خاتون اور سابق شوہر کی طرف سے تیزاب پھینکنے کے واقعے میں جھلس جانے والی خاتون کی عیادت کی۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو ضروری اشیاء رعایتی نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شیڈ اور واٹر کولر نصب کیے جائیں۔ لاہور سے وردہ سلیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों पर फराहम करने के लिए मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स अमल पैरा हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज दिया गया है जिसके अंदर 10 किलो के आटे का बैग सिर्फ 400 रुपये का अवेलेबल है और 5 किलो का चीनी का पैकेट जो है वो 70 रुपये केजी के हिसाब से 350 रुपये का चीनी का पैकेट है और 300 रुपये का घी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। वफाकी हुकूमत ने आवाम को अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए खुसूसी सब्सिडी दी है जिसे आवाम ने सराहा है। शहबाज साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्हें हमें सस्ता चीनी आटा घी दी। जब इमरान खान साहब थे उन्होंने 1830 रुपये का कर दिया था ना 5 किलो की। जैसे ही शहबाज साहब आए हैं उन्होंने 1500 रुपये का किया 5 किलो की। हमें इधर स्टोर पे घी भी सस्ता मिल रहा है और आटा भी सस्ता मिल रहा है, चीनी भी मुनासिब कीमत पे मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स में बुनियादी जरूरी अशिया के साथ साथ 1500 से जायद दीगर अशिया भी आम मार्केट से सस्ते नरखों पर दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वफाकी हुकूमत की तरफ से अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी दस्तकारों की बनाई हुई मसनूआत की नुमाइश का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफसर। बेगम समीना आरिफ अलवी ने सकाफती विरसे के फ़रोग़ के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की दस्तकारियों, हाथ से बनाई हुई अशिया को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने की ज़रूरत है। I appreciate that your organization is trying to promote Pakistan rich culture heritage by imparting skills training to women artisans of Pakistan. It is my dream to work for art and artisan. We are making serious efforts for revival of art. बेगम समीना अलवी ने इंडस हेरिटेज ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मलबूसात और दस्तकारियों की नुमाइश का इफ्तिताह भी किया और रिवायती मलबूसात के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। हमने सिखाया पहले 2700 को, आज अब 10,000 के साथ काम करते हैं। औरत कभी निकलती नहीं थी, उसके पास कार्ड नहीं था, आईडी कार्ड नहीं था, तो पेमेंट का तरीका भी हमने ऐसा निकाला कि उनके हाथ में पैसे जाते हैं। हमारी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर हम ऐसी बच्चियाँ मास्टर ट्रेंड जो लेके जाते हैं। इससे इनकी ये है कि इनकम भी बढ़ रही है, अब ये प्रॉपर इनको काम मिल रहा है घर बैठे इनके अपने इलाकों में। बेगम समीना अलवी ने ख़वातीन दस्तकारों के काम को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। देही इलाकों की ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम करना और उन्हें मुआशी तरक्की के धारे में शामिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की तरफ से क्वेटा में एक रोज़ा विमेन फेस्टिवल लगाया गया। फेस्टिवल की तफसील से आगाह कर रहे हैं क्वेटा से वकार अहमद। ख़वातीन के रिवायती मलबूसात, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स और खाने पीने के स्टॉल्स। जी हाँ, ये मंजर क्वेटा विमेन फेस्टिवल। और मकसद ये था कि हम फीमेल्स को जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दें। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे, अतन है और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे कॉलेज में इस तरह के फेस्टिवल्स हों। बहुत खुश है, बहुत मज़ा आ रहा है। कल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ड्रेस मिल रहे हैं और अब कल्चर के मुताबिक यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए और बहुत खाने पीने की चीज़ों में इंटरेस्ट। फेस्टिवल का एहतमाम विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने किया था। बुनियादी मकसद घरेलू दस्तकारी से वाबस्ता खवातीन को एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना था। वकार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतरा जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, मोहनजोदड़ो 48, जैकबाबाद, सिब्बी, नोकंडी, लाड़काना, रोहड़ी, शहीद बेनज़ीराबाद और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दूसरे शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस